mambo ina bamepesa na betu na kuyindula batata na bamama yamesonama na mukanda ina kusonikaka Yakobi na kikapu ina ya ntete beto ketanga kubanda kibuku ina ya makumi zole na zole na bitike kusukisa na makumi zole na tano samuna ngwili ya mbote bitike tanga yawu na lumputo na bitike bangula na munukutuba bika beto tanga na nkombo ya mfumu. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après être regardé, s'en va et oublie aussitôt qu'il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Benozaba na kusadila mambu ya nzambi, na beno fana kukivuna veka kana kuwa yawu, na banzonzolo ya buzengi. Samunati kana muntu kuwaka mambo ya nzambi, na kezabu kusadila yawu ve, yamefuana na muntu ina, kena kutala kizizi ya yandi, na kitalatala, mpe na manima kukitala, yanemezimana mutino ya ndikele. Mekansi neke kutula ntarulu ya yandi, na musiku ya makedika, musiku ina ya kimpuanza, na kena kutatamana na kache yawu, muta mutindu ina, ketambula ntomoso ya kulunga, na nyonso ya bisalu ya yandi. Amen. 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 Kubanda lendi, ba mama na batata, bampangu luzolo na Yesu Kristo, ngudi ya nsamu ina, beto vanalanda malongi ya beto, na bakulti nyonso na semaine yai, ya mezonza la beto, l'obéissance du chrétien fait croître sa foi. Kutumama ya munkwa Kristo, kezaba kukudisa kiminu ya yandi. Botosi ya mo Kristo, eko lendi sa kondimana ye. Sala. Samila. Samila. Sala. Batata na ba mama. Thème ya betu ya semaine ya ikela kumonika. Thème ya kele important na kizingu ya betu bantu awa na ntoto. Surtout particulièrement na ngena munyo kutambula Yesu bon son fumo na vulu se beto. E na kacha thème ya mambo ya nguyo wakana awa ikele ni diambo ya kutumama ya mkwa Kristo. Sala. Samila. Samila. L'obéissance ici se présente comme étant l'élément fondamental qui doit nous interpeller en suivant ce message. À travers diambo kutumama tata ba mama, ya munika na tesengena munu mutino mbili munu ya nkinzi, yina nge en tant que chrétien, fwana ku respect na kacha kinzambi ya nge awa na ntoto. Nikuna batata ba mama, betike talati, na kizingo tubantu awa na ntoto. Kana kutumama kumunika na tesengeve, ba mama na batata, yava na kinsuna na kimpeve, betu na tambula ntomosa kulunga ve, na ntarisi ya bantu na mantwala itatanzambi. Betike tala exemple, na kacha ba inzu ya betu, na kacha ba foyer ya betu, yina kele composé, na batata, na babana. Alors, réalité qu'elle n'y a été, na kacha inzo, chaque parent veut toujours que son fils ou sa fille puisse lui exprimer l'obéissance sans réserve. Na ba inzo tata ba mama, diambo monika ikele n'y a été, ya vanda tata, ya vanda mama. Yine metambula leo vya nzambi, na kuzwa bana kacha inzo ya yandi. Mabanza yubuti kele n'y a été, mwana batamfa kutumama na ntarisi ya tata to mama ya yandi. Et à travers cette obéissance aussi, l'enfant qui obéit fidèlement à ses parents reçoit plusieurs faveurs imméritées. D'abord, la relation de cet enfant et ses parents se trouve comme étant renforcée grâce à l'obéissance. Kana mwana na kacha inzo, kana tuwa batao nyosa kucha mama to tata yandi, avantage jita mboti gili kele ni haiti, nsalasani entre mwana tata yandi na mama yandi, que Monica Salasana Mbote. Salah. Sambila. Mais si l'enfant n'obéit pas à ses parents, en tout cas, l'enfant ne sera pas porté par ses parents. Quand moi que tu m'as kata fio tive, nata tona mami yandi,
mama na tata nyakungangala na mwana mbote mbote asiki yani ke vanda mbote mbote na kifulu ya mbote na kata ntima ya mama to tata yandi ve. Et non seulement le renforcement des liens dans le foyer, mais aussi lorsque cet enfant va exprimer une sollicitation auprès de son père ou de sa mère, le parent va répondre favorablement à la sollicitation de leur enfant. Et quand mwana ina que tumaka mbote na mantua la tatu to mama yandi yabetala nati na ntangu mwana ina ke lomba diamlo kutia mama yandi yanda vanda kima yanda vanda mbongo parents kunimina yandi asiki parce que yani ke na kwatire batangu nyonso relation ya mbote na attention mbote antali ba parents yandi. Voilà pourquoi batata ba mama dans le contexte religieux aussi l'obéissance occupe une place de choix dans la vie de celui ou celle qui a reçu Christ comme son seul Seigneur et Sauveur. Kanangena munumpe en tant que bankwa Kristo, en tant que bisiel nzambi, en tant que minkengi ba responsable. Singe mama to tata kacha mboko la nge. Ngekele mucha kutuma na tesi ya Tanzambi, yake monika ti, ngeke vana muntu ina, kezo la kana kutia tata. Messi na kacha mboko la nge tata na mama, niko ndo kutuma na kuyala nge batangu nyonso. Tata nzano kuzula nge mbote mbote asiki. Voilà pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, j'atteste ici que l'obéissance est comptée parmi tant d'autres vertus nobles qui contribuent à la croissance de la foi de tout chrétien. Namuzala zoza abatata ba mama ti kutumama kena kumonika mutindo diambu ya ntalo ina ke permettre na kiminu yange mukwa Kristo na kiminu ya munu kisela nzambi na kiminu yange responsable ya kula na mantuale tata. Si nous ne sommes pas obéissants, notre foi aussi ne va pas croître. Parce que le tout va de pair. Il faudrait que nous ayons la foi, mais non seulement avoir la foi, nous devons exprimer cette foi à travers notre obéissance, tant envers Dieu qu'envers nos semblables. Kutuma ngeba manatata, fana kumonika awa, kaka na mantuala itata nzambi ve, menachi na mantuala yabampange betu. Sala. Sambila. Nikuna na kilokola yai babiu vukele zole ya ngudi metela manantali sengena muno na kulandaka mambi ya nzambi yai. Dans quelle mesure du possible l'obéissance à la parole de Dieu renforce l'intimité du chrétien avec son créateur. Na obitezo kutuma na mambi ya nzambi lenda salati kintwadi yange mkwa Kristo tanzambi ya monika kintwadi ya makedika. Sala. Sambila. Kuvia zole kele niyai. Quels en sont les bienfaits qui en découlent de l'obéissance aux grandes vérités de la parole dans la vie du chrétien affermi. Wapi mambi ya mbote ina lenda quiz na manima ya kutuma ngetata mama na mambi ya nzambi en tant que mkwa Kristo yile metambulaka Yesu Kristo. Na mantwala ebabi uzole ya ngudi batata ba mama pena kulandaka mambo yote suka yayi betwe kabola ndongola betwe na banzila zole ya ngudi. Diambu ya ntete betwe zonzila le vécu de la parole de Dieu est sa raison d'être dans la vie du croyant. Nkinzi ya kusarila mambo ya nzambi na kizingu ya mkwa Kristo mpe ndando ya yau na katikati ya yandi. Et enfin, le deuxième point, le bienfait qui en découle de la mise en pratique de la parole de Dieu. Mambo ya mbote nige kuizaka na manima ya kusarila mambo ya nzambi. Sala. Sambila. Oui, ba mama na batata. Mambo ina betotana na suka yayi yakina kumonika malongi ya l'apôtre Jacques na mantuale bankwa Kristo ina. Tambulaka Yesu Kristo bozo fumu na mvuluse yandi na mantuala ya dibundu ina vuandaka na Yerusalemi. Na ntangu babe ndima Yesu Kristo babe lakisa engagement ya mbote. Mambo ina batata ba mama baba na tambula bantangu nyonso baba na yambana makirika nyonso baba na diata mpe na kusala mbote wote volonté ya nzambi. Mais malheureusement après être engagés, ces chrétiens avaient fait volte-face dans leur engagement. Ils ne tambula mambo ya nzambi na manyi batata ba mama diambe kadi kele ni aiti bankwa Kristo yina kotaka bitezo mpasi ba mambo zole ya ngudi kwa misaka gizinga bao na ntangu ina bame yamba richesse mambo ya nzambi bame tungama na kimpeve na mambo ya nzambi mena ntangu ina
ba persécution me termine bao na kusiama diaka na mambo ya nzambi asiki. Voilà le premier élément qui s'est présenté comme obstacle dans leur engagement en tant qu'enfant de Dieu. Mikwamusu banzomo no metelama et nakati banzomo ni batata ba mama ba me vendre ba témoin oculaire na kuta lufu ya nkingi Etienne ila kufuaka na matadi na kimbanga Yesu na kimbange na mantuala ba persécution ina bo mametelama na kati ngudi ntime ya bao ba na kusema diaka mbote mbote asiki ba ma se kwenda kulebakana malema na kulosa kinzambi ya bao. Le deuxième problème majeur qui avait suscité la désobéissance à l'obéissance de la parole de Dieu à l'endroit de ces chrétiens, c'est qu'ils étaient maintenant gagnés dans la manifestation des opinions purement erronées. Namboko ya bao, nakata kinzambi ya bao, kimbevu ya zoli ya ngudi, menete kubwa ya kimini ya bao ikele ni haiti, ile matambula kama mambo ya nzambi, bama se landa metema longe luvunu. Et à travers longue l'ouvre ina na kusema diaka mbuta siki ni kuna l'apôtre Jacques na kuwaka témoignage que vampenge ba chrétien il a kila kuzingila na Yerusalemi il mekuma dispersé dans le monde mais futuka na manima na mantoile ba persécution mais futuka na manima na mantoile ba nzonzo ba buzenge ba bantu. L'apôtre Paul me toa son peu bien zambi na kusunika mambo ya kotia bao. Il était animé ici par un esprit de vouloir ramener ses compatriotes à la raison, afin que ces derniers puissent bien exploiter la parole de Dieu dans leur vie. Jacques me tambla ki yeko awa na kusonika mambo yai na mantwala yabankwa Kristo ina pour que bazaba mbote makedike ya nzambi ba katuka na basoto kisuni ba vuta na kotia tata. Ni kuna na verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Beno zaba na kusarila mambo ya nzambi. Beno vwanda kwa inge kuwave. Pena manima ke kota la banzozo la buzengi. Sala. Sambila. Yani kena ku invité ba awa na prise de conscience ya sarulu ya mbote ya mambo ya nzambi. Le chrétien par vocation ici doit faire preuve d'obéissance face à la parole de Dieu reçue. Mais c'est que l'apôtre Jacques démontre aux chrétiens ici trois réalités majeures. La première des choses, les chrétiens doivent être sensibles à écouter la parole de Dieu. Salah. Sambila. Il y a que les chrétiens tatana mama. Si nous sommes réellement animés par l'Esprit de Dieu, nous devons être animés, nous devons faire preuve de soif de l'écoute de la parole de Dieu. Nakata mboko lange, nakata mboko la munu, tatanzambi zulati, nge vana mtu kwa mambo ya yandu ntangu nyonso. Salam. L'écoute de la parole de Dieu est un impératif pour chaque chrétien. Si que les chrétiens si les chrétiens, mon frère, ma soeur, ta foi ne peut pas s'affermir. Salah. Quand les moines nzambi, leur va que longa comment bien zambi, ya kuma ni ntanga kulala pongi. Leur va que longa comment bien zambi, ni mikosala nzuti yange, ki minu yange mama na tata ukula mbote mbote asiki. Ngeke tambula nkurulu kimpeve ata fio TV. Donc pour prétendre croître dans la foi, nous devons être sensibles à l'écoute de la parole de Dieu. Voilà le premier élément majeur que l'apôtre Jacques témoigne à ses compatriotes. Et même nous devons être non seulement prompts à écouter, mais aussi nous avons l'obligation, après l'écoute de la parole de Dieu, de faire des preuves d'obéissance en notre écoute. Salah. Yina baki na kulonga nge mambo ya nzambi. Leur ngeke na kuwa yao. Étape ya zole na nge chrétien, étape ya zole muno kisielo nzambi ni utuma na volonté ya tata. Mambo baki na kulonga beto, c'est bakula profondeur ya yao, beto quelle obligation tata na mama na kutumama na volonté ya tata nzambi. Et la troisième étape majeure, la toute dernière, l'apôtre Jacques, zola l'accès ba chrétien tango yaniti, banike kuwaka mambo ya nzambi. Banike la sa kutumana na taisi ya mambo ina. Mambo ya mansukina nkizi kele ni haiti,
ils doivent être amenés maintenant à mettre en pratique cette parole. Yine mekuwa mambi ya nzambi kaka kuwa ve yine mekuwa yawu fwana kutumama kaka kutumama ve yine mekuwa yawu na manima ni kusala volonté ya tata. Nous avons 3 étapes: l'écoute, l'obéissance et la mise en pratique. Kuwa mambi ya nzambi kutumama na yawu na kusala volonté ya tata. Oui, batata na ba mama nantangu l'apôtre Jacques kena kulakisa ba vérité ya nkinzi na mantwala ya ba chrétien ntangu ya yandi. Yani constater que ba chrétien ntangu ina vana longo kama mbia nzambi. Vanda réciter même yaou na ba inu ya bao. Mais na kulana nkarulu ya bao na kuela volonté ya nzambi moto tasike. Ils étaient incapables de mettre en pratique les enseignements reçus. Nandia tout ya bao, nankarulu ya bao, ils étaient gagnés par les souillures du monde. Mavanga imbiina yinza yana ukanikina beto wa chrétien bao na kubika yao asike ba me kota na mavanga imbi na kacha kinzambi ya bao singe remonter na verset 21 ba na zona beto mutindu yai rejeter toute souillure et toute méchanceté mais manifester un témoignage digne des enfants de Dieu kana maintenant là beno mebi ko bani nzambi kana maintenant là beme tamula mbokula Yesu Kristo beno bembi kana loué kama vanga kinsuni mavanga. Si nous sommes chrétiens, si nous sommes enfants de Dieu et que dans notre engagement en tant que chrétiens, nous sommes toujours attirés par les œuvres de la chair, mon frère et ma soeur, notre relation avec Dieu ne peut pas croître. Kana ngena munu en tant que chrétien, kena kuwa mambe nzaba ntangu nyonso, ngeme kangama toujours na bansafya kinsuni, ngeme kangama toujours na mavanga inza yai. Nous allons faire seulement preuve des apparences trompeuses devant les gens. Bantu ke talabetoti mama kingandi ke sambilaka tata kingandi ke sambilaka mena mantwala nzambi beteleka ka bantu mpaba bantu mambu ya ntete me kwa msa kwa Kristo ntangu ile ikele ni yina e diambu ya zole kele ya batata ba mama kangu kangana mikembo inza ya ive ba kotaka aussi na ba raisonnement ya buzengi. Ils interprétaient mal le message de Dieu. Les enseignements reçus étaient totalement transformés par rapport à leur comportement. Mamba tambula kaina na kujerea mutibota siki baina vuandaka na buzenga inza baina vuandaka na mavanga inza mase transformé ba vérité à makedika mambo ya nzambi. Et à travers le comportement mutinuna yame induire yame nata kwa Kristo mingi na vutuka na manime na kata kinzambi ya bao na kusema diaka mbota siki. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui aussi au sein de l'église évangélique du Congo, nous avons beaucoup de philosophes qui lisent les Saintes Écritures en se fiant plus à leur capacité intellectuelle. Ils ne sont pas éclairés par le Saint-Esprit. Ils interprètent la parole de Dieu selon leur vouloir. Salah. Sambila Bubuya impe batata ba mama. Si wetu na kunyonga ke dibundi ya nsange mbote na Congo mete ngama na lueka kena kufutuka na manima parce que na katikati ya beto bankwa Kristo mingi mekuma ba philosophe sala yina baka na kukaniki na beto. Mais puisque la personne est attirée par ces pratiques, il faudra que dans le temps maintenant na kwambourir banika ba esprits faibles sala nakacha makabu ya beto nakacha bazanex beto nakacha ba paroisse beto. Les esprits faibles sont cooptés par les gens qui ne sont pas guidés par l'esprit de Dieu. Ba ina kutuaru soit plus na mavanga kinsuni na ku défendre bas intérêts ya bao na ku défendre bas avantages ya bao masen nata nzimbuku so libundi tata. Voilà pourquoi nous constatons de nos jours beaucoup de déviations dans nos groupes, beaucoup de déviations dans nos annexes, beaucoup de déviations dans l'église corps de Christ. Parce que la parole que nous recevons, nous sommes maintenant incapables de savoir vivre cette parole. Oui, ba mama na batata. Jacques me guzantango awa na ku corriger bas erreurs zole yai. Si nous sommes appelés chrétiens, nous devons nous conformer à la volonté de Dieu à travers sa parole. Mais
Et membre ya kaka kele ni Haïti, il est en tant que chrétien ou chrétienne, tu dois être vigilant et faire preuve d'un esprit de sagesse. Ne pas être prompt à écouter n'importe qui. Parce que le diable utilise même au sein de l'église certains frères et sœurs pour nous détourner la sainte volonté de Dieu. Satana, me kota na kati makabu ya beto. Satana, me kota na kati bazanex, na kati dibundi ya nzambi na kuzimikisa ngina kipinda kusiama ve. Loro ngike lada nzozo la bao, loro ngike mavanga ko poser, siki kusiama na kiminu ve na kuzisema matu la bao siki beto ke vanda totalement détourné na mavanga yimbina. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques awa kena kusiamisa kwa Kristo ntanguina. Yanditi kana muntu kuwaka mambo ya nzambi. Mena manima keza wangu kusala ya uve yanwe fuanana na muntu ina. Kena kutala kizizi ya yandi na kitalatala. Na tala kutala kizizi ya kitalatala yana kuzaba mbote mbote place na kele na salete place na kele na mambo ya imbi. Sala. Beniketala kwako. Nous avons avec nous un miroir. Na jou ya pasteur kele na tacha mpembe. Sala. Sans que nous vanda na miroir, nous avons étendu à tâche à pembe. Mais pour que nous avons étendu à tâche à pembe, il faut de mubaka miroir. Sala. Et il y a que kubanda awana tikune salete ikele. Étant conscient de la réalité ina, muke sala inki maintenant. Ni kunwa na ukatula tâche na katikati ya munu. Sala. La parole de Dieu ici est symbolisée à un miroir. Mambo ya nzambi na tata mama ngene kuwa batangu nyonso kele kitalatala na mantwala nge mkwa Kristo yafona ku orienter kinzambi nge, c'est-à-dire quand on nous prêche la parole nous sommes sensibles à comprendre nos manquements, à connaître que ici et là nous avons failli à la volonté de Dieu. Leo na kulonga nge mambo ya nzambi mutu na kuzaba mutu wote mavanga enda imbi ena manima tata nzambi zola que singembe zaba imbi nge tata na mama ni kubaka engagement maintenant na kubika mavanga imbi ina. Sala. Mais malheureusement beta kutala yinki nantango beto yai leur bakana kulonga beto mambi ya nzambi, nous sommes attentifs à suivre l'évangile, nous sommes attentifs à suivre le message et l'Esprit de Dieu nous démontre que nous sommes dans le faux devant Dieu. Mavanga beto ndiatu la beto nzonzo la bitikele imbi na mantwala tanzambi. Mais nantango baskala yinzo nzambi na kurekonea kama mkomani na siki mavanga imi mkuzaba mote bena vuto yaka na kati mavanga mutindu ina. Voilà pourquoi beto na kula tafioti na kiminu atafioti ve. Ni kuna l'apôtre Jacques mezonza na verset 25. Balika tumana mambo ya nzamba ntangu nyoso kesa la volonté ya nzambi bake tambula ntomoso mbuta kati kizinga bao. Kana ngena muna kilokola ya impe metumama na volonté ya nzambi, metumama na mambo ya nzambi tata na mama zabati nzambi ke tomisa kizinga nge, nzambi ke tomisa bisala nge nyonso par rapport à l'obéissance na mantua la volonté de Tanzambi. Bubu ya ba chrétien mingi kila kuyaula. Muke salaka commerce yake kuendaka na mantua la ve. Muke la kusala pendant 15 ans déjà, bas avancement ikelevé. Mume tamula leve babana, tomoso ikelevé. Mais quelque part, on est incapable de comprendre que on ne fait pas la volonté de Dieu. Sala. Et ba ingil leur ngita lampangina kila ku prospérer kata kizingwa yandi. Nous sommes gardés par un esprit de haine. Pourquoi kaka ni yandi babana ke kuelaka, pourquoi kaka ni yandi babana ke kuzwaka examen, pourquoi kaka ni yandi ba ke pesaka ba titre niveau ya bisalu. Sala. Voilà notre comportement. Singena munu peta mama na suka yai zolati kizinga ya utomoswa ya utambula lusakuna makedika condition ngole kelini yaiti beto tumoma na volonté ya nzambi. Mambo ina ngena kuwa batangu nyonso kuvana kaka odieta mpanga na kuwa ve. Mambo na kuwa batangu nyonso beto yamba yao na kiese. Nemne kuyamba yao na kiese beto tumoma na ntadise yao. Nemne kutumoma na yao beto la sape volonté ambote na tula en pratique. C'est que ça mchine tata na mama beto ke tambula ntumoso ambote na mantwala etata nzambi. Yiswe zonza mtindu yai. Kana me tumama na mamu ko lakisa ko tia beno alors benike vanda milongo kia muni ya makirika. Yandi ti baina nyonso ve ke zonza na munu fumu bandi kota kifumu ya mazulu mais kaka baina kusala luzulu ya tata nzambi. Ceux qui me disent Seigneur Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait seulement la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Na sukaya impe tata mama tata nzambi zolati ngena munu mpe en tant que chrétien. Ya dibuni ya sambote na Congo. Il veut tambula leo vya nzambi
na kuwa mambo ya nzambi yai sala examen de conscience na kutala mambo ya nzambi ya kuwa batangu nyonso yana okupiwa place kati kizinga nge eske ina okupiwa place kizinga nge yana kuta pe mbuti ya mbote kati nge kali mbuti ya mbote ikeleve yani ntangwa lemvo réviser engagement ya nge lomba na mpevi ya nzambi ya tualisa nge lomba na mpevi ya nzambi ya pesa nge luve na kubakula importance ya mambo ya nzambi na mani ya tata na mama bitike vana amezina na kusala yao ile kena makucha kuwa bikan kuwa imezo na mpevi ya nzambi na dibondo na kilokula yai amen, amen. Kumbu lemvo yenge kwiza ake kiese na kusambisa kumbu Baboy de